आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। सीमा नाम की पाकिस्तानी खातून जो कि 4 बच्चों की माँ थी, और उनके जो शौहर थे उनका नाम था हैदर, जो बरसरे रोजगार थे सऊदी अरेबिया में। यहाँ वो सऊदी अरेबिया में मेहनत मजदूरी करते थे, और सीमा गैर कानूनी तरीके से इंडिया पहुंच गई अपने 4 पाकिस्तानी बच्चों को लेकर, और सचिन नाम के इंडियन शख्स के साथ वो रहने लगी। और ये सब मामला इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। हैदर साहब जो सऊदी अरेबिया में मुकीम थे, उनको जब ये सब पता चला तो उनकी तो दुनिया ही लुट गई। जब हैदर साहब ने मीडिया में अपने बयान देना शुरू किए तो उन्होंने ये बयान दिया था कि सीमा से शादी करने से पहले वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे भी थे, और वो सीमा से एक इत्तेफाकिया कॉल यानी कि रॉन्ग कॉल के जरिए मिले थे। फर्स्ट टाइम उनकी बातचीत हुई, 1 महीना तक बात होती रही, फिर वो किसी मेले में मिले। तो इस तरह हैदर और सीमा ने शादी कर ली, और ये हैदर की दूसरी शादी थी और सीमा की ये पहली शादी थी। शादी के कुछ माह बाद वो लोग कराची शिफ्ट हो गए, और उसके बाद हैदर का ही ये बयान था कि उन्होंने सीमा के कहने पर अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। और यही बात सीमा ने भी अपने एक अलग इंटरव्यू में बताई थी कि उसके कहने पर हैदर ने अपनी बीवी को तलाक दी थी। तलाक मिलने के बाद हैदर की जो पहली बीवी थी वो अपने मैके वापस चली गई, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो हैदर के वालिदैन ने ले लिए, यानी कि बच्चे अपने दादा दादी के पास चले गए, और हैदर और सीमा कराची में रहने लगे, जहां उसके बाद उनके 4 बच्चे हुए। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं भी ये जिक्र नहीं आया कि हैदर और सीमा की जब शादी हुई थी, यानी कि जब हैदर ने दूसरी शादी की थी सीमा से, तो फिर कोई परमिशन उन्होंने अपनी पहली बीवी से ली थी या नहीं ली थी? ऑब्वियसली नहीं ली थी, क्योंकि पहली बीवी को तो कोई हक ही नहीं दिया गया बोलने का। उस पहली बीवी को तो बस एक गाय की तरह एक खोटी से उठाकर दूसरी खोटी से बांध दिया गया, और फिर उसी खोटी से दोबारा खोलकर पहली वाली खोटी में फेंक दिया गया। तो उसका तो कोई जैसे वजूद ही नहीं था। उसने 2 बच्चे पैदा किए थे, वो माँ थी, उसके एहसासात थे, उसके जज्बात थे, लेकिन वो सब कुचल दिए गए। उसका ना कोई ख्याल था, ना पास था, ना किसी को उसकी फिक्र थी, ना कोई उसका जिक्र करता था, और इस तरह वो अपने बच्चों से जुदा कर दी गई। एक जुल्म हो गया, और फिर उसकी कहीं और शादी कर दी गई, और बकौल हैदर के कि अब वो अपनी दूसरी जिंदगी में खुश है ऑब्वियसली। और वो कर भी क्या सकती है, वो तो एक गाय है। मैंने ये सवाल किया हैदर साहब से, तो हैदर साहब जनाब वो तो मुझसे बात करने को राजी नहीं है, वो इस बात का जवाब देना नहीं चाहते थे। उनका ख्याल है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको तो मोहब्बत हो चुकी थी सीमा से, और उनके कोई जज्बात अपनी पहली बीवी के साथ थे नहीं। तो इस वजह से बेहतर ये था कि वो उसको जाने दें, और उसको उन्होंने वापस इसलिए अपने मैके में भेज दिया। अब वो जो एक औरत थी जो कि पहली बीवी थी, जो कि इंसान तो थी नहीं, एक गाय थी, और अल्लाह मियाँ की गाय थी, और अब उसके बाद वो दूसरी खोटी में बांध दी गई, वहां उसके बच्चे हो गए, बात हो गई खत्म। इसके अलावा उनके साथ एक ट्रक ड्राइवर जो हैं वो भी चिपके हुए हैं, जो कि अपना YouTube चैनल उनके साथ चमकाए रखने के लिए उनको घेरे हुए हैं। इसी इसना में इन्होंने एक ऐसी वीडियो भी बनाई जिसमें ये मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में उम्रा करते हुए, पीछे खाने काबा नजर आ रहा है बैकग्राउंड पे, और वो वहां पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। मतलब कि ये हरम शरीफ के तकद्दुस को पामाल करते हुए पीछे काबा शरीफ नजर आ रहा है, और लोग वहां पर उम्रा कर रहे हैं, और काबा के गिर्द जो है वो तवाफ कर रहे हैं। और ये जो हैदर साहब हैं वो उस वीडियो में देखे जा सकते हैं कि वो वहां पर बैठकर लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं कि उनकी बीवी भाग गई, उनकी बीवी ने उनसे बेवफाई की, और ये और वो, और लोग अपने अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया में उनकी छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं, और लंबी लाइन लगी है। ऑब्वियसली अगर जब ऐसा हो रहा था तो वहां पर जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिस थी, उन्होंने मना किया, क्योंकि ऐसा करना तो मना है। आप कैसे उस जगह पर जहां पर एक हजूम है, एक रश है, और लोग वहां पर इबादत के लिए, एक अजीम इबादत के लिए आए हुए हैं, और आप वहां पर जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जनाब पुलिस ने तो मना करना ही था। तो जब पुलिस ने मना किया तो ये जो ट्रक ड्राइवर साहब हैं, जो एक यूट्यूबर हैं और जिनको एक प्रॉपरली ऑब्वियसली अपने काम की ट्रेनिंग भी नहीं है, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चमकाया हैदर सीमा की स्टोरी को लेकर, तो उन्होंने क्या टाइटल लगाया, उन्होंने क्या थंबनेल लगाया, वो ये था कि सऊदी पुलिस ने हैदर को पकड़ लिया। अब इससे ये इम्पैक्ट बैठता था, ये तासुर बैठता था कि एक तो हैदर पे तो हुआ है जुल्म, उनकी बीवी भाग गई, और फिर सऊदी पुलिस ने भी उनको पकड़ लिया। अब ये टाइटल जो उन्होंने गुमराह कुन लगाया था, उसमें ऐसा लगता था कि सऊदी पुलिस तो जालिम है, एक तो उनकी बीवी भाग गई, ऊपर से इनको पकड़ भी लिया। तो ये मिसगाइडेड, मिसलीडिंग और ट्विस्टेड किस्म के टाइटल से एक सऊदी अरेबिया, सऊदी पुलिस की जो इमेज को इन्होंने जालिम दिखाने की कोशिश की, वो इंतहाई गलत अमल था। हमें अपनी सऊदी पुलिस पर, अपनी सिक्योरिटी पर फख्र है, और जिस थाली में खाएं उस थाली में छेद कभी ना करें, ये कमीन लोगों की अलामत होती है। तो जनाब ये बात मैंने उनको समझा दी, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद अपना टाइटल और थंबनेल चेंज कर दिया। पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक पहली बीवी से परमिशन लेना जरूरी है जब आप दूसरी शादी करते हैं, और इस्लाम में भी ये नहीं है कि आप
اٹھا کر بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دے دیں، یہ گناہ ہے اور آپ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن آپ نے اسلام کو غلط طریقے سے پریزنٹ کیا تو جتنے بھی نان مسلمز تھے جو آپ کی کہانی کو فالو کر رہے ہیں ان پر یہ اثر پڑا کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے پہلی بیوی کے ساتھ ظلم کر لیتے ہیں، اس کو دکھ دیتے ہیں اور دوسری شادی کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے نہیں۔ اسلام میں ایسے نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں دوسری شادی کر لیں، اگر آپ نبھا سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کر سکتے ہیں تو ہی آپ دوسری شادی کریں، اور آج کے زمانے میں تو ایسا ممکن ہے بھی نہیں، لائف فاسٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب دوسری شادی اس صورت میں جو ہے آپ نہیں کریں۔ لیکن یہ تمام جو گائیڈ لائنز ہیں اسلام کی اس کا تو کوئی ذکر کرتا نہیں ہے، اور مرد اپنے مطلب کی جو باتیں ہیں، اپنے مطلب کی جو پوائنٹس ہیں، ان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ جناب حیدر نے جو کچھ کیا تھا وہ غیر قانونی تھا، غیر اسلامی تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا پہلی بیوی پہ، ایسا اسلام میں نہیں ہے، ایسا پاکستانی قانون میں بھی نہیں ہے، اور جو کچھ وہ اب بھگت رہے ہیں وہ مکافات عمل ہے، مطلب کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی سیما کے لیے انہوں نے پہلی بیوی پر ظلم کیا، اور یہ جو سیما ہے اس نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ہاں، حالانکہ جو کچھ سیما نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں کیا، وہ شروع سے ہی اس کا مطلب ہے ایک غلط عورت ہے۔ اب حیدر صاحب کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر اس قسم کی نکتہ چینی ہوئی تو وہ اپنے بیانات بدل رہے ہیں اور آئیبائیں شائیں کر رہے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے اس ظلم کو جو انہوں نے پہلی بیوی پر کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پہلی بیوی سے تو محبت تھی نہیں، وہ اس کے پاس جا سکتے نہیں تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ 2 خاندانوں کا خرچہ اٹھا سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا مناسب سمجھا تاکہ اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے۔ تو جناب آپ کی پہلی بیوی ایک ماں تھی، اور جو اس کے بچے تھے ان کی بھی وہ ماں تھی، تو آپ نے اس پہلی بیوی اور ان 2 بچوں پر جو ظلم کیا تو اب آپ اس کا مکافات عمل بھگت رہے ہیں۔ جب آپ پہلی شادی کریں تو دیکھ بھال کے کریں اور پھر اس کو نبھائیں، اسلامی قوانین کا مس یوز مت کریں اور اسلام کو بدنام نہ کریں۔ نان مسلمز کو میں یہ کہوں گی کہ وہ انٹرفیتھ ریلیشنز کے لیے، بین المذاہب تعلقات کے لیے ضرور یہ سن لیجئے کہ اسلام دراصل اس سلسلے میں کہتا کیا ہے۔ میں تمام غیر مسلموں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بطور مسلمان حیدر صاحب نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا وہ اسلامی طریقہ نہیں تھا، وہ قانونی طریقہ نہیں تھا۔ یہاں پر میں آپ کو اسلامی حکم جو ہے وہ سنوا دیتی ہوں۔ شریعت میں اس کا گناہ کیا ہے؟ بلا وجہ کوئی طلاق دے دو، اس کا کیا گناہ ہے؟ ایک شخص آتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس، سوال کرتا ہے کہ مولا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ تم نے کہا کہ بس میں طلاق دینا چاہتا ہوں، یہ لفظ تم نے نکال دیا، بس تمہارے لیے کوئی یہ لفظ اہمیت نہیں رکھتا۔ مولا نے کہا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک مرد اور ایک عورت جب نکاح کرتے ہیں تو اس کی برکات کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مجھے پتا نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص، ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں تو خدا نے کریم اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے بندے ایک حلال کام کرنے جا رہے ہیں، حرام سے بچنے جا رہے ہیں، شریعت کے مطابق ایک عمل انجام دے رہے ہیں، تو خدا نے کریم بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں۔ خدا نے کریم ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیں، اور خدا نے کریم حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر روشنی کر دیں، یعنی اس کے گھر کے اوپر ایک نور آ جاتا ہے۔ نکاح کی برکت یہ ہے، یعنی یہ برکات ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بس طلاق ہو جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص خام کا، کوئی بات ایسی نہیں ہے، خام کا اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے اس کی بیوی، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، اتنا ظلم کرتا ہو، اتنا اسے مارتا ہو، اتنا تشدد کرتا ہو کہ وہ بیچاری مجبور ہو جائے طلاق لینے پر، یعنی اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ جانتی ہے کہ میں اگر اور 1 سال رہوں گی تو شاید میں مر جاؤں گی کیونکہ یہ مجھ پر اتنا ظلم کر رہا ہے اور کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ میں طلاق سے لوں، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر خدا کریم لعنت بھیجتا ہے، باخدا اس شخص کے اوپر تمام فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے طلاق لے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر تشدد کرتا ہے۔ تو اس شخص کی وجہ سے اگر کوئی لڑکی، اس کی بیوی اسے طلاق لے تو خدا نے کریم کیا فرماتا ہے کہ تمام فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کی رزق میں کمی ہو جائے گی، اور اس کے گھر میں جو برکات ہوں گی وہ برکات خدا نے کریم چھین لے گا، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ تو پیغام آخر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا خام کسی کو طلاق نہ دے، تو طلاق کی اہمیت اور طلاق دینے والے پر جو خدا نے کریم لعنت بھیجتا ہے، جو عذاب ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے کریم سے ڈریں۔ جی، تو بلا وجہ طلاق دی تھی حیدر صاحب نے اپنی پہلی بیوی کو، اور اب تک وہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک کی تھی۔ تو جناب یہ بات بالکل ٹھیک نہیں کی تھی، وہ گمراہ نہ کریں، اسلام کا نام نہ خراب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے آخری پروفٹ ہیں، آخری نبی ہیں، وہ بھی اس عمل کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کے بیٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں
उनकी शादी हुई थी। दीन इस्लाम से पहले ही रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन यानी कि सच्चे और अमानतदार मशहूर थे। और जैसा कि मैंने बताया कि अबू लहब उनके चचा थे जो कि मुसलमान नहीं थे, तो जब दीन इस्लाम आया तो तब भी ये बात मशहूर थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लगती है। तो दीन इस्लाम के बाद अबू लहब ने अपने बेटों से ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को छोड़ दो, तलाक दे दो। तो ये वाकया मैं चाहूंगी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो देखें, ताकि इंटरफेथ रिलेशंस के लिए उनको भी दीन इस्लाम के बारे में मालूम हो। और मैं ये नहीं चाहती कि हैदर साहब के वाकये को लेकर या जो कुछ उन्होंने आप लोगों को बताया है उस बात को लेकर आप दीन इस्लाम को गलत समझें। आपने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी दो बेटियां हज़रत रुक़ैया और उम्म कुलसूम, इनका निकाह हुआ था अबू लहब के बेटों के साथ, चचा थे ना अबू लहब। तो जब आयत आई तब्बत यदा अबी लहब, तो उसने आकर अपने बेटों से कहा रासी फी रूसिकुमा हराम, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बेटियों को तलाक ना दे। उसका एक बेटा उठा, वो हरम में आया, तशरीफ फरमा थे, यहाँ से गिरबान पकड़ के झटका दिया, आपका गिरबान फट गया। वो कहने लगा तेरी बेटियों को तलाक। ताइफ के पत्थर खाए और बद्दुआ नहीं। जब यूं बेटी की तलाक भरे मजमे में सुनी तो कहा अच्छा, मैं अल्लाह से कहता हूँ अपना कोई कुत्ता तेरे ऊपर छोड़ दे। इतने दुखी हुए कि उसकी कोई बद्दुआ की। तिजारती काफिला शाम जा रहा था, उसमें उतबा भी था। तो अबू लहब आया, देखो मेरे बेटे को मोहम्मद ने बद्दुआ दी है और उसकी बातें खाली नहीं जाती, इसकी हिफाजत करना कोई उसको कुछ हो ना जाए। ईमान मुकद्दर में नहीं था और बात पे एतमाद इतना था। जब ये काफिला ज़रदाब उतरा तो एक शेर आया और उसने सबको देखा, तो उतबा चीखने लगा ये मोहम्मद की बद्दुआ आ गई, ये मोहम्मद की बद्दुआ आ गई और ये मुझे मार देगा। पागल है, 300 आदमी है, कैसे तुझे मार देगा, हम तेरे पहरेदार। उन्होंने सारे ऊंट के पालान इकट्ठे करके मीनार सा बना दिया और उसके ऊपर उसको सुलाया और खुद चारों तरफ बैठ गए पहरा दे। अल्लाह ने सबको सुलाया। शेर आया और एक एक को सूंघा, छोड़ता गया, सबको छोड़ दिया। फिर उसने ऊपर देखा, जो सूंघा और फिर एक छलांग लगाई, वो सीधा उसके ऊपर और जाते उसके मुंह, उस सड़क और मुंह को अपने मुंह में लिया और ऐसे कुचल दिया जैसे कीमा बना दिया जाता है। खाया नहीं, बस ऐसे कुचल के छलांग लगा के वापस चला गया। जी जनाब, तो देखा आपने कि रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने कभी बद्दुआ ना दी, लेकिन जब तलाक का मामला आया तो उनके मुंह से भी बद्दुआ निकली। इस कदर नापसंदीदा अमल है इस्लाम में तलाक। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिला वजह तलाक दे देने की इजाजत हो? जनाब, ये इस्लामी अमल नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान के कानून में कोई कानूनी अमल ठहरा था। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि जो सीमा ने किया वो सही अमल था। सीमा ने भी बुरा किया, गलत किया और वो बच्चों को लेकर जिस तरह भागी, तो सबसे ज्यादा तो सीमा और हैदर की कहानी में तो बच्चे ही पिस रहे हैं, चाहे वो हैदर की पहली बीवी के बच्चे हों, चाहे वो हैदर की दूसरी बीवी के बच्चे हों। लेकिन जो हैदर भुगत रहे हैं वो मकाफाती अमल है, जैसी करनी फैसी भरनी। और हैदर साहब को मैं फिर कहूंगी कि जनाब, आप जब चाहें मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपका अमल जो आपने किया, आप अपनी बात भी रख सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन, माय अस्सलाम, बाय बाय।